পরিবেশন হয় তাই না? মায়ের কেমন পরিবেশন করে কেবল সদ্বৈত তোমার পুরুষ বিলাস কেননা তুমি না ভোলা না হরিবল সে বাবারা সেবা দিতে পারেন না, আসলেই পারেন না। যদি সরিরাম ভক্তে ভজন থাকে বাবারাও সেবা দিতে পারেন না। হরিবল যদি আপনার মধ্যে পুরুষ পুরুষ ভাব থাকে আপনি কোনোদিন একদিন বৃন্দাবনে रक्षवाम गौर गौर जय श्री महाप्रभु अनाथेर नाथ तुम्हें पतित पावन दया करे मस्तकित दाओ महाप्रभु जय श्री 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 महाप्रभु पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्तचन्द्रिकां ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्मज्ञ ब्रह्मणहतम ब्रह्मैव गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनः ॐ क्लीं श्रीं ह्रीं कृष्ण चैतन्य चन्द्राय स्वाहा क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन वल्लभाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा हे गोविंद हे कृष्ण हे माधव हे मुरारी हे मदन मोहन जय श्री महाप्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल।